अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हो, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसका रीज़न ये था कि हमारी एक फ्रेंड आ गई थी और वो बहुत ही बेहतर इंसान है और बहुत अच्छी उनकी शख्सियत है और वो भी दीन की जो है खिदमत कर रही हैं बहुत सालों से। यानी हाफिज़ा भी हैं और इल्म की पूरा आलिमा भी हैं, तो दोनों बात है उनके अंदर। तो बहुत अच्छा जो है वो दीन की खिदमत कर रही हैं और पूरा अपने सबके साथ में बहुत अच्छा करती हैं और बहुत अच्छी तालीम याफ्ता वो हैं। तो उनके लिए जो है मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके साथ हमारा जितना भी वक्त गुजरा उनके साथ तो बहुत ही अच्छा गुजरा और बहुत कुछ सीखने को मिला। कि उनका एक बात इस पर बहस चला था कि बहस का मतलब कि नहीं, अच्छी जरा बहस जो बोलते हैं कि अच्छी बात चली कि जो अगर कहीं भी हम जाते आते हैं तो उनको पहले जो है इन्फॉर्म करके आना जाना चाहिए, ताकि कि वो किस हाल में हैं और उनकी क्या हालत है, वो किस पोजीशन में है, कैसे हैं या घर पे हैं कि नहीं हैं। तो इस बात के लिए वो इस बात से चर्चा हो रहा था कि जो है पहले जो है जब भी किसी के घर जाएं हमको पहले उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, पहले ख़बर कर दें तब फिर उनके पास जाएं, ताकि कि वो अपनी तय जो है पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं और फिर आपका भी वेलकम करेंगे, अच्छे दिलों से अच्छे से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगी। तो ये ज़रूर करना चाहिए, कभी भी जाना चाहिए तो किसी के घर तो इन्फॉर्म पहले कर दें, खबर कर दें, फिर तब जाएं कि उनको भी जो है इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ आ रहे हैं, तो वो कि उनके साथ किस तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए। तो जब आज दोस्ती की बात चली है तो आज हमारा मौजू भी है दोस्ती। तो दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है जिसे लोग खुशी के साथ कबूल कर लेते हैं और इस रिश्ते में खुलूस और मोहब्बत बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और बहुत ज़्यादा इस तरह का दिल साफ़ रहता है कि जैसे एक दूसरे के लिए कोई भी कीना नहीं होता है। तो ये इस रिश्ते में अगर इस तरह का रिश्ता अगर होता है तो वो दोस्ती बहुत बेहतर दोस्ती है। और अगर इस तरह का रिश्ता दिल में अगर ज़रा भी कीना है और तो वो दोस्ती बिल्कुल नहीं होती है। फिर एक दूसरे के लिए दोस्त ही जो है ना एक दूसरे के लिए चाल चलना शुरू कर देते हैं और फिर वही दोस्त जो है दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरह का जो है कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर दोस्ती किया है और अगर करते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा नियत होना चाहिए, उनके एक के ख़िलाफ़ किसी के पीठ पीछे बात नहीं करना चाहिए। जो भी बात है मुँह पर बताना चाहिए और उनको बताना चाहिए और कि ये कर रहे हैं, ये कर रही हूँ, ये ज़रूर करना चाहिए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह की अगर दिल में अगर ख्याल है तो दोस्त जो है सबसे बड़ा फिर दुश्मन हो जाता है। तो फिर उससे भी बच नहीं सकता, फिर वही जो है चाल चल के उस दोस्त को फिर बर्बादी के रास्ते पर ला सकता है। तो जब भी दोस्ती करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी नीयत से करें और वो अपना नीयत जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, आईना की तरह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। लेकिन आजकल जो है दोस्ती करते हैं अपने हिसाब से, लोग दोस्ती करते हैं अब यानी कि अपने बराबरी के हिसाब से करते हैं, अपने पैसे वालों के को देख के करते हैं, अपने ओहदे वाले को देख के करते हैं। तो दोस्ती बिल्कुल इस तरह की आजकल हो गई है। तो दोस्त जो है अगर इस तरह की फिर होती है तो फिर वो उनका अपना नज़रिया अलग रहता है। अगर दो दोस्त के बीच में अगर दौलत है तो और दौलत के वजह से अगर बहुत ज़्यादा अगर दिल में साफ़ है, नीयत साफ़ है, तो बहुत अच्छी भी दोस्ती रह सकती है, बन सकती है। लेकिन अगर दौलत की वजह से अगर किसी दोस्त के दिल में अगर ज़रा भी कीना अगर आ गया तो फिर वो दोस्ती जो है बहुत दुश्मनी में बदल सकती है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि बिल्कुल साफ़ दिल से दोस्ती करना चाहिए और हालात को जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए और दूसरे के लिए दिल में जो है प्यार रखना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है दोस्त के पीछे कुछ भी ऐसा बात बोले, जो भी बोलना है दोस्त के मुंह पर बोल दें और उससे मशवरा लें, मशवरा लेके बात करें। हम लोग को यही सोचना चाहिए कि दोस्ती अगर है तो बिल्कुल साफ़ नीयत से होना चाहिए। लेकिन हालत आजकल ये है कि अगर दो दोस्त के बीच में अगर कोई भी अच्छी चीज़ है या लड़की है या गाड़ी है या बंगला है या खूबसूरती है, अगर इस तरह का दो दोस्त के बीच में अगर इस तरह की बात आती है तो फिर नफ़रत पैदा होता है और फिर एक दूसरे को नीचा करने में और एक दूसरे को डुबाने में बिल्कुल पीछे नहीं होते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि कोई किसी चीज़ को दोस्ती के बीच में दीवार नहीं बनाना चाहिए। दोस्त तो वो होता है जो हर खुशी और गम में शामिल होता है
اور اس کے ہر سکھ دکھ میں ساتھی ہوتا ہے اور دل میں بالکل کینہ نہیں رہتا ہے اور جب بھی بات کرتا ہے تو صاف نیت سے بات کرتا ہے اور خوشی کے جو ہے دوست کی جو اگر خوشی ہوتی ہے تو اپنی خوشی کو سمجھ کر کے اس کی خوشی میں شامل ہوتا ہے اور اس میں کوئی مجبوری کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، بالکل جو ہے دوست کے لیے ہر وہ بات کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب بھی اگر آواز دیتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست کو تو فوراً وہ حاضر رہتے ہیں، کیونکہ ایک دوست جو ہے دوست محبوبہ سے کم نہیں ہوتا۔ تو یہی کوشش لوگ دوستی اگر نبھانے میں رہتے ہیں تو اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جو دوستی کرتے ہیں تو اس دوست کو بدنام کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، سارے راز پتہ ہوتے ہیں، اور اگر ذرا سا بھی کینہ دل میں آیا تو اس دوست کے راز کو فاش کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، پھر وہ دشمن بننے میں بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں اور پھر اس کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں اگر کسی کا دوست نہیں ہے اور اچھا دوست نہیں ہے تو وہ جو ہے اللہ کی ایک بڑی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، اور ایک پھر وفادار دوست اگر مل جاتا ہے تو پھر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور دوست تو ہر کسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر راستے میں دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اگر اچھے دوست ہوتے ہیں تو فرض نبھانے سے بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں اور ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں، دکھ میں سکھ میں ہر چیز میں وہ ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ دوستی کا جو ہے یہ معنی پھر الگ لیول پر چلتا ہے۔ اگر جو اچھے دوست ملتے ہیں اور وہ جو رشتہ نبھانے میں بھی آگے رہتے ہیں تو پھر وہ دوست پھر رحمت سے کم نہیں ہوتا۔ جو کسی کی خوشی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو اور اپنے کسی کے دکھ میں ہر وقت ساتھی ہو، تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا اگر دوست ہوتا ہے پھر تو بہت بڑی جو ہے بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کا دوست کسی کو بھی عطا کریں تو سب کے دل میں پیار بھرا رہے اور ایک دوسرے کی عزت ہو، بالکل صاف دل ہو اور کوئی بھی کینہ نہ ہو کسی کے دل میں اور بالکل رنجش نہ ہو، جیسے ہمارے یوٹیوب فیملی ہے اور ہمارے لیے بھی کہ کسی کے لیے نفرت بالکل نہیں ہے، اور ہماری طرف سے یہی کوشش ہے کہ میں بالکل صاف سے طرف سے اپنا رشتہ نبھاؤں گی یوٹیوب فیملی کے لیے۔ لوگ سمجھتے اس دوستی ورڈ کو تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا دل میں سب کے پیار ہوتا، کتنا لوگوں کے دل میں عزت ہوتا، اور ایک دوست جو ہے ایک دوسرے کے لیے کتنا جان پر کھیل جاتا اور ایک دوسرے دوست کے لیے جو ہے کتنی عزت ہوتی۔ کوشش یہی کرتا کہ اس کے سکھ میں، ان کے دکھ میں، ان کے پریشانیوں میں یا ان کے کسی بھی ساتھ میں پھر وہ دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا، ایک دوسرے کی مدد کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دوستوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ہر کسی کو ایک اچھا دوست عطا کریں اور جو نیک ہو، جو بہت ایک دوسرے کا ہیلپ فل ہو اور دیندار ہو، اور دیندار اگر دوست ہوگا تو اس کو ایک اچھی راہ دکھائے گا، جو بولتا ہے نا صحبت کا اثر، وہ تو اثر اپنا پھر وہ دکھائے گا۔ اگر دیندار دوست ہوگا تو اپنی اچھے راستہ پر دکھائے گا، اچھے راستہ دکھائے گا، اچھا راستہ پر لے جائے گا اور اس کو اچھے بات بتائے گا۔ تو آج کا ہمارا اگر موضوع پسند آیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو لوگ ہمارے ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی ترقی کریں، میں بھی ترقی پر رہوں، اور ہمارے ویڈیو جو ہے ہمارے یوٹیوب کی جرنی جو ہے آگے بڑھتی رہے ہم لوگ سبوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں، کیونکہ دعا ہی ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہے۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر آج ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ کمنٹ اچھے کریں، دیکھیں۔